आपण मैंने देखिपार मुझे देखी दूची पूरा कंटा गुटे किस मुझे जाने ना आपण मैंने जानी जी कमेंट जन आपण मैंने देखिपार। हाय गाइस मो ना जगन्नाथ बेला सांग मैंने आपण मैंने क्या गच मो आशा मो विश्वास आपण मैंने भरटिव एक भर थाऊ मो भले अच्छी चलतु आज जीवा नुआगा मार्केट किस काम अच्छी आपण मैंने शेयर करमी जो गाड़ी देखिपार गाड़ी ये ठियाई देखे चेष्टा करवा समुद्र जाइते जमासु आबी 20 बुड़ते तापर नुआगा जावा नुआगा किस काम अच्छी आपण मैंने शेयर करमी आउ टे बुड़ी आसवा बसी बसी बिल तो नागुला टे बुड़ी आसवा आ बगला धान कुटीते नहीं जाऊँगी धान नहीं जाऊँगी एपट 20 बुणीमी एपट नुआगा बुड़ी आसवा चलतु। हाय गाइस देखिपार बिकाला पाग यहाँ अच्छी आपण मैंने देखिपार आउ देख पोखरी क्या अच्छी पानी टी माने सुखी जाइए एपट साइड यही सब मन सफा हम गड़िया आउड़ी खोड़ा हम कमेटी छुआ मैंने कहला माने मनसा पूजा हुए आउ 9 तारीख मनसा पूजा यही हम 9 तारीख भट्टी पूजा हम चलतु जीवा नुआगा गाड़ी देखिपार ठिया चलतु। हाय गाइस मु नुआगा जीवा बाटर मु सबुदिन देखे जेटा आज देखुची केते सुंदर देखाउची आपण माने कमेंट जणिवो चलसु गुटे व्यूज देखाउची माउ आपण माने शेयर करमी भाबिनी चलतु देखि दउची देखो केते सुंदर व्यूज देखाउची आपण माने देखा जानि पारुछु मते भल नागुची आपण माने क्या को नागुची ए जगह आपण माने कमेंट जणिवो देखि पारुछु मते भल नागुची आपण माने क्या को नागुची कमेंट जणिवो चलतु देखतु मैं झाऊ बण मु देखि दउची देखो तुमको जून करी हाय गाइस आपण मैंने देखिपार जमासु आबी पाक मु पहुँची जाइए देखिपार पानी पाखर अच्छी भर पवन दौची एपट लोक टे भिड़ अच्छी भाड़ भाड़ लोक मैंने बुड़ीते आसी समुद्र कूल बीच बुड़ीते आग कैमेरा कर देखी दूची पूरा थाल थाल भुटी भुटी सब यही साइड आपण मैंने आग कैमेरा कर देखी दूची देखु। हाय गाइस देखिपार समुद्र क्या ढेउ दौची आपण मैंने देखिपार एपट सूर्य यही साइड अच्छी केते लोक मैंने सब बीच जमासु बीच बुड़ीते आसी बहुत एंजॉय होची जून कर देखी दूची फुटी फुटी पाख केते पाख अच्छी आपण मैंने देखी दूची देखु आपण मैंने देखिपार यही साइड सब फुटी फुटी अच्छी देखु क्या ढेउ मारूची आपण मैंने देखिपार केते फुटी फुटी पाख यही आड़ी नागिटे बाहरुची सब भिंटू जाइला उंचो आड़िके आसूची सब नौका फुटी फुटी यही फुटी फुटी ढेर पाख आसी जाइए
ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଢେଉ ମାରୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆସି। ହାଇ ଗାଇସ୍, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ମାନେ ଆଜି 10 ଦିନ ହେବ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ମନ ହେଲା ବୁଲିତେ ପଳେଇ ଆସିନି। ଆଉ ନୂଆ ଗାଁ ଯାଇଥବ, ମାର୍କେଟ ଯାଇଥବ, ବୁଲିଥବ। ଏସବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲୁଛି। ବହୁତ ଆଜି ଲୋକ ହେଇଥିଲା ବୁଲିତେ, ଏନ୍ଜୟ କରିତେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଆଉ ଯିବା ଚାଲ ଏଇ ନୌକା ମାନେ ଭୁଟି ନୌକା ନୁହେଁ, ଭୁଟି ଆସିଲା ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଦେଖିପାରୁଛ ଏପଟ ଆସିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଘୋଷାଡ଼ି ଆଡ଼ି ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ କିସ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁଛି। କିସ ମାଛ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆହୁରି ଭୁଟି ନାଗିବ। ଆଉ କେତେଟା ଭୁଟି ନାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଆହୁରି ଆସୁଛି ଭୁଟି ନାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କିଛି ମାଛ ନାଗିଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁଛି। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ଜାଲ କଣ୍ଟା ନାଗିଛି। ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ। ବହୁତ ନାଗିଛି। এই ଗୁଡ଼ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଥିବ, ଏ ଜିନିଷ ନାଁ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ। ଏତିକି ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ବିକ୍ରି ସରିଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନୂଆ ଗାଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନୌକା କେଗ ଭୁଟି ଜାଲ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବହୁତ କଣ୍ଟା ଆସିଥିଲା। ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ କଣ୍ଟା। ତାଙ୍କ ନାଁ କିସ ଆମେ ଜାଣେନା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନୂଆ ଗାଁ ବାହାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖି ଦେଉଛି ଏପଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପଟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସଞ୍ଜ ଟାଇମ୍ ବାଜିଯିବ। ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲିତେ ଆସେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଅଛି ଆସି ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ଲୋକ ଭିଡ଼ ବୋଝ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଜଗା ଧାନ ଗୋଟା କଣ କେଡ଼ି ଧାନ କୁଟିତେ ଆସିଛି। ଏକ ଧାନ କୁଟା ମେସିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଧାନ ଧାଇ ଦେଇଛି। କଣ ହବ କୁଟା। ଗ୍ୟାସ୍ এই ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ। এই ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆପଣମାନେ